पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब, तह सारनी दोस्तन हंद वच वंज इस्तकबाल तुहंदिस मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K अंदर तोह ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD कशर पे आज ते प्रोग्राम बे नो ताज़ शुमार है मेजबान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर। आज जून रेतच 23 तारीख तो आथवार हंद दो वुच तो वन अजिच आथवार कित कन मुख्तलिफ पतमे आथवार खुद। पतमे आथवार अरफ तो ईद हंद ट्यूट्यू सारी तैयारी करान कि ईद हसा शॉपिंग करान तो ये आथवार मोकलो सह ईद हंद ट्यूट्यू वन क्या जहनस मज कि पगह पे तम लूक यमो जन ये पूरे हफ्त छुट्टी कर तिमन वन तैयारी कर पगह पे तिमन जन जिंदगी हंद मामला अलग अलग मामला तिमन मज रवान दवा रोजन खतर तिमन कोशिश कर तो अजिच आथवार तमे खतर मगर तथ सह दोस्त तम तम जन वनकस पिकनिक स्पॉटन कुन आसन शायद रुख कर तम आसन शायद गर द्रामत मगर दरखास्त ये कि ये ब्रो तुह गर नीरिव पिकनिक स्पॉटन कुन यह प्रोग्राम वुचित नीरिव तिकाज कि अजुक प्रोग्राम जन यह बड़ खास सी कमेंट सेक्शन पूरे यल आसान तुम हेकि अत मज मेंशन कर कि अगर तुम आज कुन गसन सह कुछ पिकनिक स्पॉट योर तुम आज यछान गसन। प्रोग्राम पकनो सिलसिल ब्रो अकिस प्रोग्रामस मज कथ करने अमे अलाव यह जन खसूसी प्रोग्राम वोन मे यह क्या खास यह वनो जरूर मगर तम ब्रो किस प्रोग्रामस मज शर्फ मेजबानी हैसियत बह तुज मेजबान इकरा खुन तो प्रोग्रामस मज शरीक मेजबान की हैसियत वसाफ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम वसाफ, कैसे आप? अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं। आप कैसे? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सोचा है आज कुछ कहीं जाना है? जाने का प्लान तो नहीं है, मैं तो आज कर थोड़ा सा घर ही स्पेंड पा क्योंकि आपने बड़ी अच्छी तरीके से ये हफ्तों बड़ असल पर एक्सप्लेन। और पहले मैं नाज़रीन को सलाम करूँ, नाज़रीन इधर से प्यार खुलूस मोहब्बत बड़ा सलाम कबूल करें और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने मैं आज की खूबसूरत सुबह देखना नसीब फरमाया। और इकरा आपकी बात को ही मैं कंप्लीट करूंगा कि तय करो जिक्र के हफ्त गुजरो तो मज कर छुट्टी ज़्यादा कि आज की गोडनिकन दोन त्रन दोनस ईद ये सेलिब्रेट करा और उसके बाद भी हमने देखा उतना जो है ट्रैफिक सड़कों पे नहीं था। इसके अलावा जो है शॉप्स क्लोज और लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे पूरी अच्छी तरह से। मैं बात वारिया कल मिलोगी हफ्ते क्या कि यूजुअली क्या फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे पे बे नीरन ऑफिस वगैरह काम के लिए, पर इस बार वह मंडे तो ये एक बहाना मिल गया कि पूरा एक्सटेंड गो हफ्ते। और उसके साथ साथ ही आप देखिए मौसम भी बहुत अच्छा रहा कि अगर इस गोडनिकन ईद के अकिस दोन दोन करो कहते तम साथ थोड़ा बहुत ताप पहनते तुम्हारे फिर वेंसडे से मौसम नरम गो क्लाउडी गो तो खुश करो मौसम और हल्की फुल्की बारिश भी हो। और बारिशों का हवाला आप देखिए कि यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, मतलब वी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी लकी कि असियत जाए पे आमित क्या जैसे भी आपने कहा कि तो एक विजिट कर टूरिस्ट प्लेस पे आप जा सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि बाहर अगर नॉर्थ इंडिया की हम बात करें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक है और उनको भी पिछले 1-2 दिन से वो भी थोड़ी सी जो है बरसात हुई और थोड़ा सा क्लाउडी मौसम है तो वहाँ पे भी थोड़ी सी बेहतरी है। और IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी यही आई है नोटिफिकेशन, आज ही पढ़ रहा था अखबार में कि अब जो है मौसम थोड़ा सा बेहतर होने वाला है, मानसून की तरफ हम जाने वाले हैं। और यूजुअली जो पीक है वो सुशासन जुलाई तक मतलब बारिश
ہاں بارش باہر نارتھ سائڈ سے باہر تھی کیونکہ وہاں بہت زیادہ ہیٹ ویو ہے, ایکسٹریم ہیٹ ویو ہے, تو اس حساب سے بھی تھوڑا سا جو ہے راحت کی سانس لے سکتے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے نا پورے یورپین کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہیٹ ویو ہے اس سال گلوبلی جیسے اکراس دا گلوب. بٹ کنسیڈر کیجیے ہم تو بڑے ہی لکی ہے. اور بے کرو تو آتھوارز کا تھا آتھوارز کا آج گاس کو نہیں, مجھے لگتا ہے آپ سب کو یہ کرنا چاہیے کہ اس میں ماز آج ہریومت اس کو باربیکیوز وغیرہ بنائیے, دعوت کیجیے, نیبرز کو دعوت کیجیے, ریلیٹیوز کو دعوت کیجیے, فرینڈس کو دعوت کیجیے. اور اس اتوار جو ہے یہ تعطیل کا دن ہے, سنڈے فن ڈے, اس کو پوری طرح سے جو ہے انجوائے کیجیے, سیلیبریٹ کریں. اور کل سے اور پتہ ہے میں کل ایک نیوز دیکھ رہی تھی, اس میں یہ لکھا تھا کہ یُس زن اَسہِ چھُنہ فیمس ٹوٗرِسٹ سپاٹ أسۍ چھِ گُلمرگ وَنان, پہلگام چھِ وَنان یا سۄنہٕ مرگ, اَتھ منٛز چھُ دۄدٕ پتھرِ تہِ اکھ جاے. دَپان اور ہسا چھِ یِمن دۄہن یتھ ہفتس 700,000 لوٗکھ گٔمٕتۍ. تو خود اندازہ لگا لیں کہ کس طرح سے نا لوگ ان چھٹیوں کو منا رہے تھے اور اس عید کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ جگہ جگہ. آج بھی میرے خیال سے جو اتوار ہے, چونکہ میں نے عرض ہی کیا کہ کئی سارے لوگ شاید اب رخ کر رہے ہوں گے یا اب جانے کی سوچ رہے ہوں گے. نہیں ابھی تو نہیں. چلے میں نے آپ سے پوچھا نہیں تو اچھا پوچھ لوں آپ سے. اور یہ نا موسم کی بات کی, موسم کی تو موسم کی اپڈیٹس بھی ناظرین تک دیتے چلیں. اور ناظرین محترم آج سری نگر جموں لیہ میں مطلب بالکل صاف رہے گا. سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 14 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. اور جموں میں 42, کم سے کم 28 ڈگری سیلسیس, لیہ میں 17 اور کم سے کم 6 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. تو موسم اچھا ہے, ضرور جائیے جہاں پہ بھی آپ جانا چاہتے ہیں, ریلیٹیوز کے یہاں کہیں ٹورسٹ پلیس پہ. بہرحال موسم کی تو ہم نے بات کی, اب چلتے ہیں شاہراہوں کی اور. تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ قومی شاہراہ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. SSG روڈ سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. تاہم مال بردار گاڑی بڑی گاڑیوں کو آج سونمرگ سے کرگل کی طرف روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. اور ہیوی موٹر وہیکل کو آج پنچ سے شوپین کی طرف روانہ کیا جائے گا. مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر نمبر دستیاب ہے, نمبرات پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر آپ جا سکتے ہیں اور اولیا اپڈیٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ اقرا نے کہا کہ یوزولی یوسی سنڈے شوسا فنڈے, بٹ آج جو مہمان ہیں وہ بڑے ہی اسپیشل ہیں, کسی تعریف اور تعارف کے محتاج نہیں ہے اور بڑا ہی دلچسپ یہ 1 گھنٹے ہونے والا ہے. اور میں انٹروڈیوس نہیں کروں گا بلکہ اقرا جو ہے آج انٹروڈیوس کرنے والی ہے. ضرور انٹروڈیوس کروں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے خصوصی شمارہ کہا وہ اس لیے کیونکہ آج ایک خاص دن ہم بنا رہے ہیں. ناظرین محترم یم سات أسۍ کٲشِر لُکھ موسیقی ہٕنٛدِ حوالہٕ کتھ چھِ کران تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ یہِ تہِ سونٛچان کہِ اتھ کُس چیٖز روٗد یا اتھ کمہِ سۭتۍ روٗدۍ أسۍ سگ دِوان. امہِ ساتہٕ چھِ اسہِ پیٚوان سانہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ بہلہِ پایِک صوٗفی بُزرگ, بڑِ تھدِ پایِک صوٗفی شٲعر یاد, یِہٕنٛز فہرست ہنا زیٹھٕے چھِ. تہٕ تِہُنٛد یُس زن وۄلُل کلام چھُ سُہ روٗد برٛونٛہہ پکان تہٕ سٲنِس سازس روٗد زوٗ دِوان. اتھ فہرستس منٛز چھُ اکھ ناو سمد میٖر صٲبُن تہِ, یِم زن تھدِ بڑِ پایِک صوٗفی شٲعر ٲسۍ. یِمن ہُنٛد کلام أسۍ آز تہِ بوزان چھِ تہٕ بڑٕ شوقہٕ سان لولہٕ وٲلۍ محفل سجاوان چھِ. یِہُنٛد دۄہ چھِ أسۍ آز پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز اوبزٲرو کران تہٕ یتھ پروگرامس منٛز تہِ کرو أسۍ یِہُنٛد یہِ دۄہ سیلبریٹ. یِم زاے 1892 منٛز, کینٛہہ لُکھ یہِ ونان تہٕ کینٛہہ ونان یہِ تہِ یِم ہسا زاے 1894 منٛز سری نگر کِس نروٲرۍ علاقس منٛز. یِہنٛدِس بابہٕ صٲبس اوس ناو خٲلق میٖر. یِم پانہٕ روزان ٲسۍ نملہار بڈگام تہٕ یِم تہِ چھِ دپان صوٗفی شٲعر ٲسۍمٕتۍ, یِم تہِ چھِ فقیٖرِ خۄدا ٲسۍمٕتۍ. مگر یُس زن یِہُنٛد کلام چھُ سُہ ہیوٚک نہٕ رٔژھرٲوِتھ کینٛہہ تِکیازِ یِم چھِنہٕ ٲسۍمٕتۍ پانہٕ نہ لیکھُن زانان کینٛہہ, تمہِ کِنۍ چھُ سُہ ضایہِ گوٚمُت. مگر یِم زن سمد میٖر صٲب چھِ یِمن چھُ وراثتس منٛز کینٛژھا یِمن نِش چھُ وراثتس منٛز میوٗلمُت. بابہٕ صٲب چھِ ٲرۍکٔش ٲسۍمٕتۍ, یِم تہِ چھِ پانہٕ ٲرۍکٔش ٲسۍمٕتۍ تہٕ یِمن گوٚو اتھ سلسلس منٛز جایہِ جایہِ گژھنُک موقعہٕ میوٗل تہٕ سۭتی الگ الگ جاین ٲسۍ یِمن مُرشد. تِمن نِش کٔر یِمو روحٲنی تعلیٖم حٲصِل. پوٚر لیوٚکھ نہٕ یِمو کینٛہہ, زن أسۍ فارمل ایجوکیشن چھِ ونان, مگر روحٲنی تعلیٖم امِچ یُس زن یہِ چھِ تعلیٖم چھِ یِم روٗدۍ حٲصِل کران. یہ کینٛژھا یِمن وُزان اوس تہِ ٲسۍ نہٕ یِم پانہٕ ہٮ۪کان لیکھِتھ کینٛہہ, مگر بعضے ٲسۍ پننِس نیٚچوِس تہِ ونان, بعضے اوس یِمن اکھ نفر دپان یُس یہِ کلم بند چھُ اوسمُت کران, درٕج چھُ اوسمُت کران. امہِ علاوٕ چھُ یہِ تہِ یِوان وننہٕ کہِ یُس زن یِہُنٛد کلام چھُ سُہ ہسا چھُ یِہنٛزِ حیٲتی منٛز میکسِمم تمہِ کلامُک شایع سپُدمُت. تہٕ تتھ فہرستس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ اکنندُن چھُنہ لُکہٕ دٔلیٖل یُس زن بڑٕ مشہوٗر چھِ, ونان
یُس زن سمد میٖر صٲب چھُ یِہنٛزِ روحٲنی خیالاتن ہٕنٛز یۄس زن باوت کران چھِ سُہ چھِ اکر نندن سٕنٛز یہِ اکھ لُکہٕ دٔلیٖل یۄس زن بڑٕ عام چھِ بڑٕ مشہوٗر چھِ یِہنٛدِس صوٗفی کلامس اوس الگٕے اکھ سٹایلا وننہٕ چھُ یِوان کہِ یِمو ہسا ورتو پننِس کلامس منٛز ہندی تہٕ سنسکرت لفظ تہِ یُس زن بڑٕ ریئرلی أسۍ وٕچھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ صوٗفی کلام پران چھِ مگر تُہنٛدِس کلامس منٛز اوس وسان سنسکرت تہِ تہٕ ہندی لفظن ہُنٛد ورتاو تہِ لبنہٕ یِوان تہٕ اکھ بڑٕ انٹرسٹنگ سٹوری چھِ ییٚمہِ ساتہٕ سانہِ یتھ کٔشیٖرِ منٛز ریڈیو ہٕنٛدۍ یِم زن دۄہ چھِ آغاز یوت امیُک دپان یِمن ہسا کوٚرُکھ اِنوایٹ ووٚنُکھ تُہۍ یِیِو سا سٹیجس پٮ۪ٹھ تۄہہِ ہسا چھُو پنُن کلام پرُن یِم ہسا گٔے امہِ ساتہٕ ٲسۍ تتہِ بھلہِ پایِکۍ بٔڑۍ شٲعر ٲسۍ ادیٖب ٲسۍ یِمن پنُن پنُن کلام اوس برونٛہہ پکناوُن مگر سمد میٖر صٲبُن یُس زن ناو اوس یہِ اوس لُکن منٛز بڑٕ عام تمہِ ساتہٕ ما اوس یہِ انٹرنیٹ تِمن وٕچھان تِم تصویر یِم ہسا ٲسۍ سٹیجس پٮ۪ٹھ تہٕ یِمن اوس لٲگِتھ عام پٲٹھۍ عام کٲشُر زن آسان چھُ پھیرنہٕ ہن لٲگِتھ ٹوٗپۍ ہن لٲگِتھ تہٕ دپان یِم چھِ مایکہِ برونٛٹھ کنہِ ٲسمٕتۍ لُکھ چھِ ٲسمٕتۍ وٕچھان اچھا یہِ چھا سمد میٖر صٲب تہٕ یِمن ووٚنُکھ پر سا کلام یِمو لوگ پنُن کلام پرُن سُہ بڑٕ مشہوٗر تُہۍ ٲسِو بہتر پٲٹھۍ زانان پڑھ کے گیا پتھر لکھ لکھ کے گیا چور جس پڑھنے سے صاحب ملے وہ پڑھنا ہے اور تہٕ یِم زن لُکھ تتہِ ٲسۍ تِم گٔے سٮ۪ٹھاہٕے مُتٲثر سٮ۪ٹھاہٕے خۄش یِہُنٛد دۄہ چھِ أسۍ آز یتھ پروگرامس منٛز سیلبریٹ کران یِہُنٛد یُس زن کلام چھُ یِتھ کٔنۍ زن مےٚ عرض کوٚر کہِ یہِ ہسا روٗد سٲنِس سازس زوٗ دِوان تہٕ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ ونان چھِ نا بب تہٕ موج امہِ لٲنہِ ہُنٛد سُہ چھُ غلام محمد صوٗفی صٲب یِم زنہٕ یہِ کلام یِتھ مۄلُل کلام لُکن تام واتناوان گٔے عام کران گٔے تہٕ تِمو کوٚر یِہُنٛد یہِ کلام لُکن تام واتنووُکھ تہٕ یہِ کوٚرُکھ عام مگر وٕنکٮ۪ن کِس یتھ دورس منٛز یہِ کلام لُکن تام واتناوُن اتھ منٛز چھُ اکھ بوٚڑ ناو گُلزار احمد گنایی یِم زن نہٕ کُنہِ تعارُفٕکۍ کُنہِ تعریٖفٕکۍ محتاج چھِ کینٛہہ یِم چھِ وقتٕے بخوٗبی زانان پروگرامس منٛز شرکت کران روزان یِم چھِ أزِکۍ یتھ پروگرامس منٛز تشریٖف فرما یِمو کٔر سٲنۍ دعوت قبوٗل تمہِ باپتھ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تہٕ سٮ۪ٹھاہ استقبال تُہُنٛد السلام علیکم تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ أسۍ چھِ وٕچھان آسان کہِ گۄڈٕ ناظریٖن یِم تہِ سامعیٖن بوزان آسان تہٕ وٕچھان آسان سون پروگرام تہٕ بڑٕ حد خوشی چھِ سپدان کہِ گُڈ مارنِنٛگس منٛز چھِ یِتھۍ بہتریٖن پروگرام گژھان تہٕ یُس سُہ آتھوار چھُ آسان یہِ چھُ بڑٕ خصوٗصی آسان یہِ آتھوار تہٕ سٮ۪ٹھاہ تۄہہِ یہِ سمد میٖر صٲبُن اوس آز یہِ تۄہہِ کوٚرمُت یُس انتخاب چھُ تہٕ مےٚ باسان تۄہہِ مۄکلووُ سورُے سُہ ٹھیٖک ہے اصل تہٕ خیر واریاہ اصل اللہ تعالیٰ تھٲونو وارٕ وٲتِتھ تہٕ تُہُنٛد تہِ چھِ أسۍ بڑٕ آسان وٕچھان تہٕ پکان چھُ برونٛہہ کُن کاروان چھُ پکان یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ صوفی صٲب اوس امیُک دعوت موجیا وغیرہ تِکیازِ تتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک سٮ۪ٹھاہ سٲنی اوس صوفی صٲب اللہ تعالیٰ کٔرنَس غریٖب رحمت مگر تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وہ کاروان چھُ پکناوان بالکل مطلب ہم نے بھی وہ کیا ان کا ہی سن کے سیکھا کچھ تو وۄنۍ چھُ مسئلہ اکھ کتھ آسان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ اتھ پٮ۪ٹھ روشنی تراوو اتھ منٛز چھُ واریاہ روشنی اگر أسۍ ہٮ۪کو ترٲوِتھ اتھ پٮ۪ٹھ کہِ لرِ لوٚر چھُ یِمن آدسٲبہِ زرگر تہِ اوسمُت یِمن اتھ جایہِ نروارِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم نمبلہار پٮ۪ٹھ کھٔتۍمٕتۍ چھِ خٲلق میٖر صٲب اوسُس مٲلِس ناو پتہٕ چھِ آمٕتۍ أڑۍ کٔشیٖر واقعی تۄہہِ چھُ بِلکُل تاکہِ چھاونہٕ تہِ چھُ آمُت یہِ یِتھ پٲٹھۍ سُہ اکھ اکھ رس چھِ یِتھے پٲٹھۍ پتہٕ چھُ پیٖر مُریٖد ہُنٛد سلسلہٕ یِمن روٗدمُت برجام روٗدمُت چھُ یِمن چھِ بہتر کٲرۍگر سپدمٕتۍ تمہِ وقتہٕ یِمن سۭتۍ کتھ باتھ گٔے اوس تحبیٖب چھُ وغیرہ وغیرہ تہٕ یوٗتاہ یہِ اَسہِ چھُ بوٗزمُت پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کلامس پٮ۪ٹھ أسۍ نظر ترٛاوو کلام چھُ لاجواب تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک مےٚ ووٚن کہِ أسۍ چھِ یِمن سارنٕے شٲعرن ہُنٛد ییٖتیاہ تہِ شٲعر اَسہِ حضرات چھِ بہٕ چھُس پانہٕ یہِ مانان کہِ اگر یِم شٲعر آسان نہٕ کینٛہہ شاید أسۍ تہِ آسہٕ ہو نہٕ مۄلُل کلام سٮ۪ٹھاہ مۄلُل کلام مطلب یِہوے سُہ کلام اگر سمد میٖر صٲب آسن کہِ شاید آسہِ نہٕ گُلزار گنایی بہٕ ما اوسُس شٲعرٕے أکِس گامس منٛز روزن وول مےٚ گوٚو وٕنکٮ۪س چھُس بہٕ سرینگرس منٛز روزان مگر سوال چھُ کہِ تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وٕچھ یِم حالات یِم سارنٕے شٲعرن ہُنٛد یِم چھِ اکھ أکِس کھۄتہٕ ٲسمٕتۍ کہِ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو لل عرفہ لل موجس ونو أسۍ لل ایشوری پٮ۪ٹھ اگر شروعات کرو أسۍ حضرت شیخ نوردیٖن رحمتہ اللہ 750 ؤری برونٛٹھ تمہِ پتہٕ ییٚلہِ پتہٕ باقٕے آیہِ شمس فقیٖر نعام صٲب رحیٖم صٲب وہاب صٲب محمد غنی صٲب احمد بٹوٲرۍ صٲب مومن صٲب
یہ سسرال صاحب کمس کمس ہیکو یونیک کلام پکناوان برو کن تو اللہ تعالیٰ سن کرم بیس یونی دہ مناوان یہ دہ بڑا ضروری سان اک سوسائٹی باضابطہ امہ خاطر ترتیب آمز دن تک سوسائٹی من صرف تو صرف یتھے یوتن تھومت خیال کہ یل تہ نعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ شامی صاحب تہ گو اپوری نمبر حال کہ ہور پان کھس بالکل شامی صاحب تہند دہ تہ شوار کر 27 آج ات ست کر بیا گزارش کہ ضروری آج کیا آز آو موقع تھوڑا بہت کت کرنس محمد سلطان بٹ بڑ دیر استاد سہ تھی پیریڈس من یم سات غلام احمد صوب صاحب تو تمو تہند تہ آز دہ چلان آج سہ تہند تہ دہ یہ آو اکی سات ات کن سات کھسر گژھان مگر بہ ون پز پہ اظہر صٲبن اس دہ کران سہ ہمیشہ آمت 12 سپٹمبر کرنا 12 اگست 12 اگست سہ بول نہ زان ہاں یہ دہ کی بوڑ دہ کی آسان کی محرم آسے یا کی آسے تیل چینج گژھان ادروائز دون معتبر شخصیاتن ہند دہ آز یتھ پروگرامس منٛز مناوان تُہۍ تھٲیتو یِم زن سمد میٖر صٲبُن اسہِ نِش مولوٗل کلام چھُ تمہِ منٛز کانٛہہ کلام یُس زن تۄہہِ تہِ بڑٕ پسند آسہِ دلس نزدیک آسہِ سُہ تھٲیتو تُہۍ ژٲرِتھ أسۍ نِمو اکھ وقفہ ناظرین محترم ہم ایک کمرشل وقفہ لے لیتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک پرومو بھی چلے گا وہ پرومو کیا ہے ہمارے یہاں لداخ جموں اور کشمیر سے کچھ ایسے نوجوان جو آگے آئے اور ان کا اپنا بینڈ چلتا ہے میوزک بینڈ تو الگ الگ ان نوجوانوں کو اس میوزک بینڈ کو ہم پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو دوردرشن ان کو پلیٹ فارم دے رہا ہے اسی حوالے سے آپ یہ پرومو دیکھیں گے یوتھ میوزک بینڈ اور ساتھ میں کمرشل وقفہ کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا ہم آج آپ کو ایک ایسے رنگین سفر پہ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں ہمیں جموں کشمیر اور لداخ کے ان ٹیلنٹڈ بینڈز کو دیکھنے اور سننے کا موقع ملے گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK اور ناظرین محترم آج ہمارے سے بڑی خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں گلزار احمد گنائی سب اس سے پہلے کہ گلزار صاحب انتخاب کریں ہاں بالکل بسم اللہ تو بسم اللہ چونکہ سمد میٖر صٲبن چھُ واریاہ کلام بازرس منٛز چھُ یا سٲنۍ فنکار چھِ گٮ۪وان مےٚ چھُ باسان کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آغاز کرو بالکل آغاز کرو تمہِ سۭتۍ کہ نعت نبی چھُ یِمن چھُ واریاہ بہتر نعت لیکھمٕتۍ اور بیٚیہِ چھُ سُہ یُتھ نعت چھُ سُہ چھُ سون اکھ لیجنڈ غلام حسن صوبی صٲب بالکل تِم درٛاے تِمن کٔرِن خۄداے غریٖب رحمت تِہنٛدِ مےٚ چھُ باسان کہ سون عقیدت یُس چھُ سون خراج یُس چھُ امی سۭتۍ بالکل مےٚ سۭتۍ چھُ نٔٹِس پٮ۪ٹھ تہِ وسیم اکرم شخص
غریبم یا رسول اللہ غریبم غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرزدارم ز اسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم قد چونی والا یا محمد مصطفیٰ حد لا حد عرش اعلی یا محمد مصطفیٰ قد چونی مجھ میں بالا محمد مصطفیٰ نامی پاک چون ہمچو دشوار نیشی اتار گسہا نامی پاک چون ہمچو دشوار نیشی اتار گسہا 100,000 بار زب چلہا یا محمد مصطفیٰ 100,000 بار زب چلہا یا محمد مصطفیٰ قد چونی مجھ میں بالا یا محمد مصطفیٰ ہر صبح درود سلوات سنم کرتا سیوت ساتھ ہر صبح درود سلوات سنم کرتا سیوت ساتھ 500 زام چو حق تالا محمد مصطفیٰ 500 زام چو حق تالا یا محمد مصطفیٰ حد لا حد عرش اعلی یا محمد مصطفیٰ قد چونی مجھ میں بالا یا محمد مصطفیٰ یا میں چھمرا یا میں
چھمنا شاہ میں چھم امت بنا یا میں چھمرا یا میں چھمنا شاہ میں چھم امت بنا کیا سمت میرس چھو پروا یا محمد مصطفیٰ یا سمت میرس چھو پروا یا محمد مصطفیٰ کات چونی مجھ میں بالا یا محمد مصطفیٰ حتولا حد ارشالا یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد سٹھا جان صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا جان سٹھا خوبصورت کلام تام واتنو سانین ناظرین تام واتنو دپان یم سات سمد میر صٲبُن کانٛہہ کلام انسان پران چھُ باسٲنی چھُنہٕ کہِ أمِس کیٛاہ اوس نہٕ تگان پرُن لیکھُن باسان چھُ کہِ أمِس ہسا ٲس امہِ حوالہٕ تعلیٖم باقٲعدٕ حٲصِل کٔرمٕژ تہٕ امہِ علاوٕ ونان چھِ نا کہِ آدم بستن منٛز چھُ سِر آسان یہِ چھُ اوسمُت ٲڑۍ کٔش کٲم کران جایہِ جایہِ گژھان کٲنٛسہِ نہٕ پایی ٲسمٕژ کہِ أمِس اندر کیٛاہ چھُ مگر تمہِ علاوٕ چھِ ٲسمٕتۍ یِم پنٕنۍ کھوج جٲری تھٲوِتھ کہِ مےٚ ہسا گژھِ وۄستاد آسُن یِمن نِش مےٚ روحٲنی تعلیٖم حٲصِل کران سۄ کوٗشش تھٲو یِمو جٲری پٔرفیکٹ اکھ بیلنس تھوٚو یِمو پننہِ زندگی اچھا ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کتھ ٲسِو نا کران کہِ أسۍ ہسا چھِ یِہُنٛد دۄہ سیلِبریٹ کران اوبزٲرو کران یا یِتھۍ یِم زن بٔہلہِ پایہِ سٲنۍ صوٗفی شٲعر چھِ تِمن ہُنٛد دۄہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مناوان چھِ یہِ دۄہ کمہِ آیہِ چھِ مناوان أسۍ ییٚتہِ کیٛاہ تکلیٖف چھِ دراصل چھِ کتھ یِتھ پٲٹھۍ کہِ اَسہِ چھُ یہِ چھِ سٲنۍ پرمپرا اکھ روٗزمٕژ ییٚتہِ ییٖتیاہ تہِ سٲنۍ شاعر حضرات چھِ مےٚ کوٚر گۄڈے عرض کہِ لل عرفا لل ماجہِ پٮ۪ٹھ شیخ العالم پٮ۪ٹھ تَنہٕ پٮ۪ٹھ یوٚت تامَتھ ییٖتیاہ تہِ شٲعر آیہِ یِہُنٛد مےٚ ناو ذِکر کٔرِو شمس صٲب رحیٖم صٲب نیام صٲب وغیرہ باضٲبطہٕ چھِ یِہِنٛدۍ اَستانہِ علی اَسہِ چھِ ہر جایہِ چھِ یِمن شمس سمد میٖر صٲبُن چھُ نمبلہارس منٛز یا شمس فقیٖر صٲبُن چھُ کرٛشپوٗرِس منٛز نیام صٲب چھُ حبگرلس منٛز اتھ سۭتۍ چھُ احمد پٹیل صٲب چھُ احمد نگر وہاب صٲب چھُ کھِرٛوشار سچ کرال صٲب چھُ یِندر پُلوامہ ہر جایہِ مطلب کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس کوٗنس کوٗنس منٛز چھِ سٲنۍ شاعر حضرات امیُک رول چھُ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کتھ چھِ یہِ کہِ امیُک رول برونٛٹھ اوس دوٗردرشن تہِ اتھ منٛز کینٛہہ معاونت کران کہِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ آرٹسٹس سوزان اِہنٛدِس دۄہس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ آز چھُ سمد میٖر صٲبُن دۄہ یِتھے یا محمد سلطان بٹ صٲبُن دۄہ یِتھے پٲٹھۍ چھُ آسان احد صٲب زرگر صٲبُن دۄہ نیام صٲب یِمن سارنٕے ہُنٛد دۄہ چھُ بالکل سیلبریٹ چھِ أسۍ یِتھے پٲٹھۍ کران کہِ اکھ گۄڈنیتھ چھُ آسان یِہُنٛد یُس یِہٕنٛز میموریل کینٛہہ کمیٹی چھِ ہر أکِس جایہِ یِمو چھُ باضٲبطہٕ پننہِ کمیٹی بنٲومٕژ پتہٕ چھِ یِم اِستِدا کران کیازِ کہِ کلچر اکیڈمی یوٚتامَتھ أسۍ وٕچھان چھِ کلچر اکیڈمی بہٕ چھُس سمجھان پانہٕ سُہ چھُ سون احساس دوٗردرشن چھُ سون احساس ریڈیو کشمیٖر چھُ سون احساس کیازِ اَسہِ زانہِ ہی نہٕ کانٛہہ اگر نہٕ یِم ادارٕ آسان اکھ آرٹسٹ دورس منٛز اگر اکھ آرٹسٹ چھُ صرف منسلک یِمنٕے ادارن زٕ ترٛےٚ ادارٕ چھِ یِم یا چھُ دوٗردرشن یا ریڈیو کشمیٖر سرینگر یا کلچر اکیڈمی اور وقتاً فوقتاً بہٕ چھُس بار بار ونان آسان اگر ٹوٗرزم کُنہِ ساتہٕ بُک کران چھُ یِمن آرٹسٹن وغیرہ رۄپیہِ دہ زیننہٕ خٲطرٕ یِتھے پٲٹھۍ چھُ کلچر اکیڈمی چھُ تتھ چھِ زیادٕ پہن ذمہٕ دٲری یِم چھِ پتہٕ اکھ ایپلِکیشن اکھ لیکھان ایز اے سیکٹرس پٮ۪ٹھ لیکھان چھِ سٲری یِم حادثہ بخت میں جناب سیکٹری صاحب کلچر اکیڈمی وغیرہ وغیرہ جن گزارش یہ ہے کہ اَسہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ فلٲنۍ سُنٛد دۄہ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اکھ گوٚو پرانٮ۪ن یِمن بُزرگ شاعرن ہُنٛد چھُ یی أسۍ کران تِہنٛز کمیٹی یِم میموریل کمیٹی بنیمژٕ چھِ سارے تہٕ تِم چھِ اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کران پتہٕ چھِ أسۍ وۄتھان أسۍ بہٕ چھُس بظٲہر کھۄتہٕ پانہٕ تہِ گژھان سۭتۍ تِمن پتہٕ چھِ أسۍ کران آرٹسٹن ہُنٛد اکھ فہرست بناوان آز تھاوون أسۍ عبدالرشیٖد حافظ صٲب منظوٗر احمد شاہ صٲب فاروق احمد گنایی صٲب غلام احمد صوفی یُس اَسہِ بیٛاکھ چھُ اَسہِ عبدالغفار ڈار کانہمی صٲب گُلزار احمد میٖر صٲب محمد عبداللہ شاکسار صٲب یِمن کینٛہہ لیجنڈ سٲنۍ وٕنکیٚنس آرٹسٹ یِم وٕنکیٚس زیادٕ پہن چھُ وٕنکیٚس پکان تہٕ تَمہِ مٔزیٖد تہِ چھُ تِمن آرٹسٹن بغٲر تہِ چھُ باقٕے نوٚو تہِ چھُ یِوان بارسس انشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھٲینکھ وارٕ تہٕ أسۍ چھِ پتہٕ وۄتھان کران اکیڈمی سۭتۍ کتھ
تم پن پرپوزل بناوان تم سوزان چاہے 100 پارٹی سوزان 5 پارٹی سوزان 2 پارٹی یوتہ تمن فور فنڈس معاملات آسنا تم سوزان پتہ باضابطہ کران یمن دہن پہ سیلبریٹ تتہ کران پروگرام یہودی کلام یہودی کلام اچھا میرے اخ لکٹ فرمائش اندے کلام مز یمیک زن میں گۄڈنیتھٕے عرض کور پڑھ کے گیا پتھر لکھ کے گیا چور یہ بوزو ضرور مگر گۄڈنیتھ رکو ایک کمرشل بریک ناظرین محترم یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا لیکن فی الحال ہم لیتے ہیں ایک کمرشل وقفہ. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا. آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI. جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK اور وقت ہو چکا ہے اخبارات کی سرخیاں پہلے آپ تک پہنچانے کا، اس کے بعد مزید آج کے مہمان سے گفتگو جاری ہوگی اور بھی سنیں گے، لیکن اخبارات کی سرخیاں پہلے. اور میرے پاس مقامی اردو روزنامہ اس سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. 28 جون تک موسم خوش رہنے کا امکان، 29 اور 30 جون کو کئی مقامات پر بارشوں کی پیشن گوئی. جی مقامی اردو روزنامہ میرے پاس بھی، اور اس اخبار سے بھی یہ اہم خبر سنیے گا. امرناتھ یاترا 29 جون سے شروع ہوگی، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پرتھم پوجا کی. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے، اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. وی دا پیپل کے عنوان سے unforeseen fatalities during Hajj pilgrimage have set up shock waves across the world, so Saudi admin must learn lesson and ensure foolproof safety in future. جی مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس بھی، اور 2 ذیلی سرخی اس میں شائع ہوئی ہے، سنیے گا. نیٹرو ہائی لیول کمیٹی فارمڈ انڈر ایکس اسرو چیف فار اسموتھ کنڈکٹ آف ایگزامس. جی میرے پاس آخری انگریزی روزنامہ، اس سے 2 سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر حج سے، فرسٹ بیچ آف حج پلگرمیج ریٹرن ٹو کشمیر. اسی اخبار سے ایک اور سرخی، LG urges support from all faiths for Amarnath Yatra, says security arrangements have been tightened and facilities improved. جی آخری مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس بھی ہے، اور اس میں یوگا ڈے کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. ود روٹس ان انڈیا، یوگا یونائٹس پیپل ود اٹس ویلیوز آف بیلنس، مائنڈفلنس اینڈ پیس، UN چیف گٹریس. اور جس طرح سے آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں معزز مہمان تشریف فرمائے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، گلزار احمد گنائی صاحب مشہور و معروف گلوکار ہیں. آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے قبل جو میری ایک چھوٹی سی درخواست تھی، چھوٹی سی فرمائش تھی، ہم چاہیں گے کہ آپ اسے پورا کریں اور ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں. تمہیں گئی پڑھ کے گیا پتھر، لکھ کے گیا چور. سانو بڑو استادو گیومت تو نظر تھومس تو ڈالو نا ات کہین، یہ تیج کر. پڑھ کے گیا پتھر، لکھ کے گیا چور. جس پڑھنے سے صاحب ملے وہ پڑھنا ہے اور. پڑھ کے گیا پتھر، لکھ کے
पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और पढ़ पढ़ के गया पत्थर लिख लिख के गया चोर जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और वो पढ़ना है और वो पढ़ना है और यंग बंग पूजा करें मस्जिद करूं मोर तजा आसस तस्बीह जरें ठसखराई बरुन खोर रिंदई चुकतई जिंदई मरुन सखनन करुन गोर जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और रिंदई चुकतई जिंदई मरून सखनन करुन गोर जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और पढ़ पढ़ के गया पत्थर लिख लिख के गया चोर जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और वो पढ़ना है और वो पढ़ना है और Daitas asi pior Nashtadi lekhun nashtadi barun nashtadi karun shor O sadhan almanda yod karat toj kutwa takhtor jis padhne se sahib mile wo padhna hai aur सदहन अजमंदा युद्ध कर तुझको दुआ तक तोर जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और पढ़ पढ़ के गया पत्थर लिख लिख के गया चोर जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और वो पढ़ना है और वो पढ़ना है और सर कर ला निहायत तत्मा सुख मस्तूर जड़ मशीदी हुंद बेकुल जोन तसनत शाट गामुक चोर ओ कड़ खर्चे तो गड़ तोर वाद्या वर मुल चाहंदोर जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और गड़ खर्चे तो गड़ तोर वाजा वर मुल चाहंदोर जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और पढ़ पढ़ के गया पत्थर लिख लिख के गया चोर जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और वो पढ़ना है और वो पढ़ना है और या गज गोड़ के पान सनु नकबल बनु नपजोर नाखून सद गस आसमान खानुन तोज मावत ली टोर मीरुन सिर गस घर सनु यम गई अबरह मोर जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है वो मीरुन सिर गस घर सनु यम गई अबरह मोर जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और पढ़ पढ़ के गया पत्थर लिख लिख के गया चोर जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और वो पढ़ना है और वो पढ़ना है और
بڑھ زبردست بڑھ زبردست بہت خوبصورت بہت زبردست اچھا گلزار صاحب مے باسان تُہۍ ہیٚکِو یہِ بہتر دٔپِتھ کہِ یُس یہِ سمد میٖر صٲبٕنۍ یُس یہِ شٲعری کیازِ یہِ چھُ اکثر یُس یہِ کلام چھُو تُہۍ پران تُہۍ چھُو بوزناوان تہِ تہٕ یُس یِہنٛدِ سمد میٖرنہِ کلامس یہِ انفرٲدیت کیاہ ٲس یہِ سپیشلٹی کیاہ ٲس یِہنٛدِس کلامس منٛز یِہنٛدِ شٲعری منٛز وٕچھو یِتھ پٲٹھۍ اقرا جی ووٚن دوٚپُن شاستر تہِ ہسا چھُ یِمو یہِ ہسا بہٕ بوزناو تُہۍ تمہِ پتہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ کینٛہہ انفرٲدی کیاہ چھُ یِمن چھِ بُنیٲدی ٲسمٕژ کتھ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس پیٖرٕ سٕنٛز کتھ چھِ آسان یِم سٲری شٲعر یوٚتامتھ بہٕ وٕچھان چھُس یوٚتام أسۍ وٕچھان چھِ کہِ یوٚتامتھ نہٕ اِنسانس کتھ آسہِ کتھٕے چھِ وتھ ہاوان اِنسانس یُس یِہٕنٛز شٲعری چھےٚ یہ سورُے یہِ چھِ تعریٖفٕے سورُے وۄنۍ چھِ یِمو کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ جوکس منٛز تہِ کینٛہہ کتھ کٔرمٕژ تمہِ ساتہٕ اوسمُت تِمن پنُن اکھ ماحول اوسمُت آسان جیسے أمۍ ووٚن پڑھ کے گیا پتھر لکھ کے گیا چور ییٚلہِ أسۍ وٕچھو نا اتھ منٛز جس پڑھنے سے صاحب ملے ہے یہِ ہسا چھُ سورُے پتھر ترٛاو سا ژٕ مگر ییٚمہِ سۭتۍ خۄداے میلہِ وہ پڑھنا ہے اور سُہ پرُن چھُ بدل سُہ پرُن چھُنہٕ عام انسانس چھنہٕ سۄ کتھ کینٛہہ سُہ پرُن چھُ یوٚتامتھ مےٚ رہبر کرِ یوٚتام مےٚ رہبری آسٮ۪س یُتھُے رہبر کران چھُ تہٕ رہبرٕے چھُ أمِس وتھ ہاوان اصلی تتھ ووٚن حضرت شیخ العالمن دوٚپُن نصر باب اوس تٔمِس طٲلب دوٚپُن نصر باب جنگل کھسن گٔے مےٚ کٲمی ییٚلہِ نہ جنگل کھوٚت مےٚ دوٚپ یہِ ٲس بٔڑ عبادت مگر وٕچھ تہٕ یہِ کۭژ ٲس بدنٲمی سر ٲس کرٕنۍ اکٕے کتھ یہِ ٲس سۄ اکھ کتھ کرٕنۍ ٲس سر سۄے اکھ کتھ کٔرمٕژ یِمو ساروِیو مٲنۍتو تُہۍ کانٛہہ یپٲرۍ دٔچھُن گژھِ کھووُر گژھِ یپٲرۍ وتھ مگر منزِل چھُ کُنُے صرف چھُ منزِل یُتُے یوتن کہِ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ییٚتہِ سورُے یتھ ونو أسۍ فقیٖری یتھ ونو أسۍ ییٚلہِ سۄ فقیٖری درٛامٕژ سۄ چھِ تٔتی درٛامٕژ یِتھ پٲٹھۍ تِمو پانہٕ تہِ فرمومُت چھُ بہٕ ہسا چھُس علمُک شہر تہٕ امیُک دروازٕ چھُ مولا علی کرم تعالیٰ وجہ تہٕ یِتھے پٲٹھۍ یہِ چھُ اورے آمُت یہِ چھُنہٕ پننیو زورو گژھان کینٛہہ وہ پڑھنا ہے اور لہذا یِم أہنٛدۍ یِم کلام چھِ یِہُنٛدُے یوت سمد میٖر صٲبنٕے یوت نہٕ کینٛہہ باقین تہِ اگر أسۍ شمس صٲب وٕچھو نیام صٲب وٕچھو رحیٖم صٲب کتھا چھِ کُنی سارنٕے وۄنۍ چھُ پنُن منزلہ کُس کتُد ووت تمہِ تَتِچ خبرا اچھا گلزار صٲب أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یِم تہِ صوٗفی بُزرگ چھِ گُزریمٕتۍ تہٕ اتھ اکھ چیٖز چھُ یِمن سارنٕے منٛز کہِ یِم چھِ ٲسمٕتۍ کلام تہِ لیکھان تہٕ شٲعری تہِ ٲسمٕتۍ کران تہٕ کیاہ صوٗفی بُزرگ تہٕ کلامس سۭتۍ صوٗفی شٲعری سۭتۍ کیاہ واٹ چھُ پانہٕ ؤنۍ اکثر چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یُس تہِ گُزریومُت چھُ تِمو چھِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ شٲعری لیچھمٕژ مطلب بیسکلی مےٚ باسان یِم زن کرٛکھ چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ صوٗفی کلام یُس زن چھُ تہٕ پتہٕ یُس زن عام شٲعری أسۍ وٕچھان چھِ اتھ منٛز کیاہ مےٚ آیہِ چھُ تۄہہِ ڈفرنس باسان یُس بُزرگ اقرا تھوڑا سا میں آپ کو روکنا چاہوں گا یُس میون گرٕ چھُ ییٚتنس ونان یِم تہِ بُزرگ چھِ گُزریمٕتۍ تہٕ تِم کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ چھِ آسان تِم شٲعری کران کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ چھِ تِم لیکھان تہٕ امیُک کیاہ واٹ چھُ واٹ چھُنہ یی تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ سورُے تعریٖفٕے واٹ چھُ سُے واٹ چھُ مےٚ کوٚر گۄڈے عرض کہِ صوٗفیت کتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ صوٗفیت آیہِ نا ہورے ییٚتہِ چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ پننیو زورو چھُنہٕ انسان کِہیٖنۍ تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ لہذا یِمن اوسمُت یِمو یہِ وٕچھمُت چھُ تہِ یِمو چھُ تی بوٗزمُت یُس یِمن یہِ دیٖدن حال چھُ بنیومُت سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بنان سُہ چھُ بنان ییٚمہِ ساتہٕ رہبر آسہِ بغٲر رہبر اندٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ یِم چھِ تِمے معاملات یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚنوٕ تۄہہِ گۄڈے کہِ نصر بابہٕ جنگل کھسن گٔے مےٚ خٲمی مےٚ دوٚپ یہِ اوس یِمو ساروٕے صوٗفی یِم شٲعر حضرات یِم چھِ تِمو چھِ وِزِ وِزِ کٔرمٕتۍ تعریٖف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھ یِم ونان کلامن منٛز تُہۍ وٕچھِو اگر لل عرفہ ٲس اَسہِ ییٖژ بٔڑ بارٕ لل ایشوری لل موج یۄس أسۍ وَنان چھِ تٔمۍ ووٚن نہ کلمے پوٚرُم تہٕ کلمے سوٚرُم کلمے مویس انہِ ہنہِ توٚرُم پتہٕ ادٕ لل ؤژ اسلام مکان تمہِ ساتہٕ تہِ چھُ اوسمُت زمانہٕ سُہ وقت تہِ اوسمُت تٔمۍ چھُ شاسترس منٛز لیوٗکھمُت شیخ العالمن چھُ کٲشِر پٲٹھۍ لیوٗکھمُت اتھ چھِ ونان أسۍ مغزِ قرآن سیوٚد تہٕ صاف مغزِ گوٚو قرآن تِلاوت یِتھ پٲٹھۍ قرآن آو نبیس پٮ۪ٹھ آو نٲزِل صلی اللہ علیہ وسلم یِتھے پٲٹھۍ آو یِمو کوٚر تٔتھۍ ترجمہٕ یِمو کوٚر تمی آیہِ یہِ ہسا یِمو شٲعرو یِمو ووٚن مغزِ قرآن یِمو ووٚن امیُک مغز یِم سٲنۍ شٲعر حضرات چھِ یِم پٔزۍ پٲٹھۍ اڑیو وجوٗد کوٚرُکھ تحقیٖق یہِ انسانٕے آو کتہِ أمِس کیٛاہ کرُن یہِ کیٛاہ کرنہِ آو یتھ دُنیاہس منٛز أمِس چھا بس بتہٕ یوت پھیُر کِنہٕ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کٲم چھِ لہذا یِتھ پٲٹھۍ ونان چھُ شمس صٲب أکِس جایہِ
ذات صفات شے ملون خاصل خاص مز خاصل یہ خاصن ہز کت عام کت چھن یم کی عام کتھا کرو اس کن جائے ونو نا وت پہ کرو یم کت یم چھن آز تہ صوفی محفل گژھان آز تہ چاہے کن تہ ڈسٹرک بارہمولہ یہ ڈسٹرک بارہمولہ اننت ناگ پلووم شوپین ہر جائے لک ونکس تم کیا دلدار تم کیا تمن تہ کت یوتان تمو کت بوزم تم باضابطہ توے تم بوزان آسان تم بوزان یونی پرانی صوفی شاعرن ہندی بوزان تم بوزان عام ات پہ کرو ضرور وقت تھو یہ کت جاری تمہ علاوہ تہ درخواست کران کہ بیاکھ کلام تھو تھی پنہ آئی ژٲرِتھ اَسہِ فی الحال اخ کمرشل وقفہ نمو تو تمہ پتہ پکناؤ یہ سلسلہ برو ناظرین محترم ایک وقفہ لے لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم آپ تک الگ الگ پروگرامز پہنچاتے ہیں ایک پرومو تو ہم نے آپ تک پہنچا ہے ایک اور پرومو آپ اس کے ساتھ دیکھیں گے لوک رنگ کیا ہے وہ آپ کو اس پرومو سے پتہ چلے گا کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا فن سے فنکار کی ایک نئی دوستی شوق جذبات کی ایک نئی جلتا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے اور اس پرومو سے آپ کو اندازہ ضرور ہوا ہوگا کہ دراصل جو لوک رنگ آپ دیکھیں گے یہ نیا پروگرام دیکھیں گے یہ ہے کیا ہمارے یہاں کشمیر میں جس طرح سے آپ جانتے ہیں جو کلچرل ہم آہنگی ہے الگ الگ ہمارے یہاں زبانیں بولی جاتی ہے وہ اپنے اپنے کلچر کی عکاسی کریں گے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے جو زبان ہے لوک ادب ہے اس کا ایک ہم پوری جھلک ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس پرٹیکولر پروگرام لوک رنگ میں وہ جلد آ رہا ہے آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ ڈی ڈی کوشر کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے اس میں ہم وقتاً فوقتاً آپ تک الگ الگ جو ہمارے یہاں ہم تک معلومات پہنچتی ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیگمنٹس بھی پہنچاتے ہیں ہم خصوصی سیگمنٹ آپ تک پہنچاتے ہیں روزگار کے حوالے سے گڈ مارننگ روزگار کے نام سے وہ ہم اتوار کو آپ تک پہنچاتے ہیں اس وقت اسٹوڈیو 2 میں سلیم اعجاز کپرا صاحب تیار بیٹھے ہیں آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ روزگار میں آج ہمارے لیے کیا کچھ ہے نیا ناظرین مکرم پیش خدمت ہے روزگار سے متعلق چند اطلاعات آج کے گڈ مارننگ روزگار میں اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا آئیے آج کے شمارے کا آغاز کرتے ہیں اس نوٹیفیکیشن سے ناظرین بینک آف بروڈا کو مختلف کاڈر کی اسامیاں پر کرنے کے لیے اہل اور موزوں امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں اسامی کی کل تعداد 168 اسامی کی تفصیل یوں ہے فوریکس ایکوزیشن اینڈ ریلیشن شپ مینیجر 15 اسامیاں کریڈٹ اینالسٹ 80 اسامیاں ریلیشن شپ مینیجر 66 اسامیاں سینئر مینیجر بزنس فائنانس 4 اسامیاں اور چیف مینیجر انٹرنل کنٹرولز 3 اسامیاں امیدواروں کی عمر 24 سے 40 سال تک ہونی چاہیے اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 2 جولائی 2024 ہے مکمل تفاصیل کے لیے لاگ ان کریں www.bankofbaroda.in سیبی یعنی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کو مختلف سٹریمز میں اسسٹنٹ مینیجرز کی اسامیاں پر کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں اسامی کی کل تعداد 97 اسامی کی تفصیل یوں ہے جنرل سٹریم 62 اسامیاں لیگل سٹریم 5 اسامیاں انفارمیشن ٹیکنالوجی سٹریم 24 اسامیاں ریسرچ سٹریم 2 اسامیاں آفیشل لینگویج سٹریم 2 اسامیاں اور انجینئرنگ الیکٹریکل سٹریم 2 اسامیاں امیدوار کی بالائی عمر کی حد 30 سال مقرر ہے تنخواہ کا سکیل 44,500 89,150 روپے
इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.sebi.gov.in। J&K ग्रामीण बैंक को ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 132, इनमें ऑफिसर्स की 41 असामियां और ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज की 91 असामियां शामिल हैं। सीनियर मैनेजर असामी के लिए उम्र की बालाई हद 40 साल, मैनेजर असामी के लिए उम्र की बालाई हद 32 साल, असिस्टेंट मैनेजर असामी के लिए उम्र की बालाई हद 30 साल, जबकि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज असामी के लिए उम्र की बालाई हद 28 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार बैचलर्स डिग्री याफ्ता हो। वाज़ेह है कि इन असामियों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब IBPS इदारे के जरिए होगा। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 27 जून 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.ibps.in। J&K इलाकाई देहाती बैंक को ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज की असामियां पुर करनी मतलूब है। असामी की कुल तादाद 64, इनमें ऑफिसर्स की 19 असामियां और ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज की 45 असामियां शामिल हैं। सीनियर मैनेजर असामी के लिए उम्र की बालाई हद 40 साल, मैनेजर असामी के लिए उम्र की बालाई हद 32 साल, असिस्टेंट मैनेजर असामी के लिए उम्र की बालाई हद 30 साल, जबकि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज असामी के लिए उम्र की बालाई हद 28 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार बैचलर्स डिग्री याफ्ता हो। वाज़ेह रहे कि इन असामियों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब IBPS इदारे के जरिए होगा। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 27 जून 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.ibps.in। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर को कश्मीर डिवीजन के गवर्नमेंट हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर टीचिंग सपोर्ट की असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 748, जिन मजामीन में ये असामियां पूर की जा रही हैं उनकी तफसील यूं है। बॉटनी 12 असामियां, केमिस्ट्री 42 असामियां, कॉमर्स 31 असामियां, इकोनॉमिक्स 50 असामियां, एजुकेशन 73 असामियां, EVS 26 असामियां, इंग्लिश 75 असामियां, ज्योग्राफी 15 असामियां, हिस्ट्री 51 असामियां, कश्मीरी 10 असामियां, मैथ 74 असामियां, फिजिक्स 65 असामियां, पॉलिटिकल साइंस 68 असामियां, सोशियोलॉजी 34 असामियां, उर्दू 88 असामियां और ज़ूलॉजी 34 असामियां। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने मुतल्लिका मजमून में 50% नंबरात के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 25,000 रुपए बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.dsek.nic.in। नाज़रीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब आपका इन मालूमात के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि जो नाजरीन हैं हमारे वो ज़रूर जो है अप्लाई करेंगे। और नाज़रीन मोहतरम, आज की जो संडे स्पेशल है, आज हमारे साथ मेहमान हैं गुलजार अहमद गनाई साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और नेट स्पिच वसीम अकरम शाह साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस घंटे जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एम्ब्रो के इस तरफ भी क्या बात में वसा नाज़रीन से इंतजार इंतखाब थुमुत करित कैसा एक दो तो सवाल जवाब अगर मुतमीन गो ना अत पे कि यह वन शब बेदारी कर बाहुजूर सुबह नूरन त्रो प्रागाश अत बुझो तो यह अंतर तो यह कर बात से वक्त कम यह गोस वक्त ये करो खुल सकल करो कथा बात शब बेदारी करबा हुजूरन सुबह की नूरन त्रो प्रागाश
गफलो कौन छे गफलत से दूरन सुबह की नूरन त्रो प्रकाश शब बेदारी करबा हुजूरन सुबह की नूरन त्रो प्रकाश मोमास्त कियन फर्श फरूरन बेवफा दुनिया मकर बर्दाश्त करला क्या बका दुनिया सूरन सुबह की नूरन त्रो प्रकाश शब बेदारी करबा हुजूरन सुबह की नूरन त्रो प्रकाश शब गौ आदा दबदू गरूरन पतमे प्यारी मखमूरन चाश फिलियत सुलिवत पासी अखीरन सुबह की नूरन त्रो प्रकाश फिलिये सुलिवत पासी अखीरन सुबह की नूरन त्रो प्रकाश सड़ा खूबसूरत सठा जान सठा खूबसूरत। तो गुलजार साहब थोड़ा सा क्योंकि आप यहाँ पे आए और आपके बारे में बात ना हो तो ये इशू पॉसिबल क्या है इकरा और मुझे बिल्कुल जरूर तो मैं एक जहन में मुझे लगता है आपके भी जहन में ये सवाल होगा कि अभी हाल में हमने देखा कि आपने कोलैबोरेट किया है म्यूजिक डियो सलीम सुलेमान साहब के साथ। तो अगर थोड़ी सी क्योंकि इससे पहले भी उन्हें कोलैबोरेट किया अल्लाह का करम है मैं समझ गया कि आप क्या तो वो सलीम साहब जो है ना बहुत ही बड़ा म्यूजिक कंपोजर है या म्यूजिक डायरेक्टर है तो अल्लाह का करम है। उन्होंने यहाँ हमारे कश्मीर के कुछ लोग तो आए हैं हमारा रशीद साहब वहाँ चले गए या अपना वो दूसरा नूर मोहम्मद साहब चले गए। ये तो लक की बात होती है और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे कश्मीर के किसी लेजेंड को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा पूरा दुनिया देखता है क्योंकि हमारा फन जो है जहाँ तक हमने देखा है वो तो बस कश्मीर से 12 टनल तक है। उसके बाद अलग दुनिया है। उस अलग दुनिया में यहाँ के लोग अगर जाएंगे तो अच्छी बात है और पूरा दुनिया देखेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह ताला का वो तो बस तैयारी है तो मैंने रिकॉर्ड किया है रिकॉर्ड हुआ है तो अब उसका म्यूजिक बन रहा है। म्यूजिक तो म्यूजिक के साथ साथ उसकी शूटिंग जब होती है तो आप उन पे डिपेंड है वहां जाएंगे या मैं तो ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि अगर वो हमारे कश्मीर में आएंगे तो अच्छी बात है। ये तो मैं नहीं पूछूंगी कि कलाम कौन सा लेकिन ये जरूर पूछूंगी कि कौन से शायर है जिनका इंतखाब असद मीर साहब एक सूफी पोएट है बिल्कुल उन्हीं का कलाम है और जबान जद यतवनविस जबान जद साइज का लफ्ज बजस जबान पे कि तमीज से तुम चुका थोड़ा बहुत अगर ऐसे यूथ ऐसे वनान से यूथ को कैसे हम बाकी बुजुर्ग यम तिम कलाम सठा दपान पिलिये सुलिवत पाशा ये दलील असली शब गो आदा दबदू गरूरन रात आधा गए ना सुबह बोलना पत्नी प्यारी मकबर पे आश तम वुचन पत पिलिये सुलिवत सुबह सुलिवत कि इत पे रजब हमद साहबन रजब हमदो सुलिम मजलस वती अजब मामला करता गुलजार साहब बेश बासा मतलब दिखावा ये प्रोग्राम थे कर दो हजे मगर चलो बाकी बावजूद तांगा तो सटा शुक्रिया आज आयु तो योर ये प्रोग्राम बनो खूबसूरत अस्कोर अख बोर्ड बहने पाई सूफी शेर इसके साथ प्रोग्राम तम बाबत तुम सटा शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ देते रहे बराबर। हम अपने नाज़रीन से इजाजत लेके रखते हैं लेकिन इसकी बस आपकी फरमाइश है और फरमाइश की मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा क्योंकि यल्तेस योर शिवा प्रोग्राम हमारे जो आगाज होता है प्रोग्राम से नाज़रीन बत वाता हूँ तब मुझे आख बत आपका ड्यूट है अब्दुल रशीद हाफिज साहब के साथ अक्सर प्ले करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे इसी तरह से प्रोग्राम को सराहते रहे हमें प्यार देते रहे। आप देखते रहे अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैनल। यार दो नारफत जालान कोतवान विसिए यार असवान तलैलती यार असवान खार में थोनम सुई छुम दरबदन विसिए यार असवान वन वन तलैलती यार असवान
یار دو دار خود زالان کوتوان در روز ازل تمن پاک عاشقان نکاح لکھ پان ذاتن در روز ازل تمن پاک عاشقان نکاح لکھ پان ذاتن تیلی چلی ہول تب یل رلی تنی دان وشی یار سوان تلیلتی